Assalamualaikum and a very good morning to all my Form 5 students. Alright, so we are going to learn a new chapter, Chapter 6, Ratios and Graphs of Trigonometric Functions. Okay, I hope this is not the new thing for you since you already learned some of the trigonometric function in your math subject. This one is just the introduction and the foundation of it, okay? So you don't need to be worried as long as you already master your base or your foundation in trigonometric functions, then this chapter is not going to be a problem for you. Okay, I'm going to divide this first subtopic into two videos. Okay, so for the first video or for the first part of this video, we are going to learn the first three subtopic. What is the relationship between the function of sine, cosine, and tangent for angles in quadrant 2, 3, 4 with the corresponding reference angle? So we are going to see what is actually a reference angle. And we are going to learn also how to determine the value of sine, cosine, and tangent for the angles in quadrant 2, 3, and 4. And also how to determine the value of sine, cosine, and tangent for angles in quadrant 2, 3, and 4 corresponding to angles 30 degrees, 45 degrees, and also 60 degrees. Okay, so three subtopics for this first part of video. Right, so I hope you're ready. So without further ado, let's go. Alright, before I jump into this summary, I want you to know, I want you to familiar with the quadrants in a unit circle. Okay, I have here, this is what we call as unit circle, where you have one complete circle, 360. We know it's 360, and the angle is actually moving towards the anti-clockwise direction. Okay, so the angle here we denote as theta. Right, so we divide the unit circle into four quadrant, where your quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, and quadrant 4. Okay, so quadrant 1, the angle lie between 0 until 90 degrees. That's for quadrant 1. Quadrant 2, the angle theta is between 90 until 180. Quadrant 3 is from 180 to 270, and the quadrant 4 lies between 270 until 360. Yeah, okay, that is for unit circle. Right, the first thing is corresponding reference angle. So this is the important component in the unit circle. Corresponding reference angle we denote as alpha. Okay, you must know that the corresponding reference angle alpha must always less than 90, or you can say that the angle alpha here is acute. Dia mesti kurang daripada 90, tak boleh lebih. Okay, so angles in quadrants 2, 3, and 4 have corresponding reference angle alpha. Maknanya dekat sini ada alpha, sini ada alpha, dekat sini pun ada alpha. Tetapi the angle in quadrant 1 itself is the corresponding reference angle. So untuk quadrant 1 ni, theta ni juga adalah dia punya reference angle alpha. Dia sama je. Okay, that's for quadrant 1, dia sama. Tapi untuk quadrant 2, 3 dan 4, dia punya alpha sedikit berbeza. Mari kita tengok satu-satu. Right, for quadrant 1, yes, the alpha is equivalent to the theta. Reference angle dia adalah bersamaan juga dengan angle theta. Okay, dan untuk quadrant 2, kalau kita nak cari dia punya reference angle alpha, apa yang kita kena buat? Kita ambil 180 degrees, we minus with the theta here. Then you will get the alpha. Dan untuk yang ketiga, quadrant 3, to find the alpha, you take the theta, you minus with
180 degrees. And the last one, quadrant 4, if you want to find the alpha, you take the 360, you minus with the theta, and you will get the alpha. Okay, boleh ya? Second. Now, the relationship between a function of sine, cosine, and tangent for angles in quadrant 2, 3, 4 can be summarized as follow. Okay. Untuk kuadran yang pertama, which is from 0 to 90 degrees, semua function sine, cosine dan juga tangent, semua nilai dia adalah positif. So that's why dia tulis sini all positive. Okay, all positive. Itu untuk kuadran 1. So kamu tak payah risaulah pasal dia punya sign. Sebab kuadran 1 semua nilai dia positif. Okay, so let's see the kuadran 2 pula. Kalau untuk kuadran 2, hanya function sin sahaja yang positif. Hanya function sin sahaja yang positif. Nampak tu? Only sin function is positive and the rest of the function are negative. Okay? So that's why cos negative, tangent pun negative. So that's why you see here, kan tadi kalau kuadran 2, kalau kita nak cari dia punya reference angle alpha, kita kena buat apa? 180 minus theta. So we apply dekat sini. It's just that only the sine angle yang positif, yang selebihnya adalah negatif. That's why you tengok ada negatif sini. Okay. Kita moving on to quadrant 3. Untuk quadrant 3, hanya function tangent sahaja yang positif. Hanya function tangent sahaja yang positif dan yang selebihnya adalah negatif. Okay. And how to find the corresponding reference angle? You ambil theta, you minus 180, then you will get the reference angle. And for the quadrant 4, hanya function cos yang positif. Hanya function cos yang positif dan yang selebihnya adalah negatif. Hanya function cos yang positif, yang selebihnya negatif. And how to find the corresponding reference angle? You take the 360, you minus with the theta, then you will get the alpha. Okay, clear Tengok contoh. Determine the value of corresponding reference angle. Okay, kalau untuk A ni, kita tahu 97 ni di mana? 97 ni adalah berada di kuadran yang kedua, between 90 to 180. So, kalau dia berada pada kuadran yang kedua, apa yang kita kena buat? To find the alpha, 180 minus theta. Inilah theta kita, 97. So, 180 tolak dengan 97. Then you will get the answer 83 lah. 83 degree. Macam tu je. Tengok C pula. 278. Okay, 278 ni dia punya theta lah. Okay, so in order to find the alpha, so 278 tu dia berada pada kuadran yang keempat. Because keempat ni between 270 to 360, right? Okay, so kalau dia berada pada kuadran yang keempat, to find the reference angle alpha, kita ambil 360 tolak dengan theta, which is 278. 360 minus 278, then you will get the answer 82. So 82 lah kita punya alpha. So if you notice, all the alpha dia punya angle are less than 90. Okay, so macam tu je kamu nak check whether your answer is correct or not lah. Okay, cuba tengok yang G tu macam pelik sikit kan. 128 ada degree 53, dia ada macam tu. Macam mana kita nak tulis benda ni? But first, kita tahu yang 128 ni, dia berada di mana? Dia berada kat sini kan? Dia berada pada second quadrant. So, you know that how to find the alpha. So, to find the alpha is 180 minus 128 degree tu, lepas tu ada minit tu kan. So, macam mana kita tekan calculator? So, 180 tolak dengan 128 dan kamu tekan yang dekat sini. Nampak tak ada button sini tu?
Kamu tekan 1, dia akan keluar yang tu. Dan you masukkan nombor yang kat belakang tu 50, 53. Dan jangan lupa tekan sekali lagi untuk tutup benda tu. Sebab kalau kamu tak tekan, nanti bila kamu tekan, dia akan dapat syntax error. Okay, so it's very important for you to open and close the angle. Contoh sekali lagi So 180 tolak dengan 128. Masukkan degree tu, and then masukkan 53. Is it 53? Jangan lupa tutup. Baru tekan enter. Then you will get like this. Nampak macam ni kan? Kalau kamu tekan SD, dia akan dapat macam ni. Tapi since the question give you in terms of degree dengan minit tu, kamu tekan benda ni. Boom. Then that's your answer. 51, 7. 51, 7 macam tu. Okay? Boleh Okay. State the relationship between each of the following trigonometric function with its corresponding reference angle. Okay. So, kita ada sin 101. 101 berada pada second quadrant, betul tak? 101 berada pada second quadrant. Okay. Kamu kena ingat second quadrant ni hanya sign yang positif. So, kamu kena ingat tu. Okay. So, since this one is already sign, so tak ada masalah lah. So, ini adalah bersamaan juga dengan sin 180 tolak dengan 101. So, kamu akan dapat jawapan dia. 180 tolak 101. 79 lah. So, this one is actually equivalent to sin 79. Dah lah. Contoh lain. Cos 194. Okay, 194 tu dekat mana? 194 tu berada pada kuadran yang ketiga. Yang mana kuadran yang ketiga ni hanya apa yang positif? Hanya tangent yang positif. Okay. But since this one is cos, so apa yang kamu kena buat? Kamu kena letak boom, negatif dekat depan. Sebab cos tu negatif hanya tangent yang positif. So kamu letak kat sini cos, and then kalau dia dekat third quadrant, how to find? We take the angle 194 tolak dengan theta tolak dengan 180. Kalau kamu tak sure, patah balik kat sini. Nampak tu? Sedap kat sini. So kalau di kuadran yang ketiga, in order to find the alpha tu, kamu ambil theta tu, which is 194 tolak 180. Mana tadi dah hilang dah. 180. So 194. So kamu akan dapat sini negatif kosong, negatif cos 14. Macam tu je. Boleh. Satu lagi example. Kita ambil yang itulah yang H tu. So you have tangent 96, 31. Okay, 96, 31 dekat mana? 96, 31 kat sini kan. So kita tahu tangent tu dah positif. So tak ada masalah. So tak payah tak negatif kat depan. So kita just letak tangent kat sini. Lepas tu silap. Tangent 96, silap. Tangent 96 kat mana? 96 kat sini ya. Cikgu minta maaf. 96 dekat sini, second quadrant. Yang mana hanya sign saja yang positif. So since this one is tangent, so you have to put the negative sign in front. Okay. So this one is equivalent to tangent. So kalau second quadrant, kita kena 180 tolak dia punya angle tu 96, 31. So kamu akan dapat jawapan dia negatif tangent 9631. 180 tolak 9631. Jangan lupa tutup, baru tekan enter. So tekan balik yang ini.
So you can get 83, 29. 83, 29. Macam tu je. Okay? Right. So, perhatikan dekat sini. Cikgu akan ambil tadi unit circle yang sama. Okay, so let's say this is our X and this is our Y. Okay, so setiap ni satu, ini negatif 1, ini negatif 1, betul? Dan asal line merah ni asalnya dekat sini. Dia dekat sini sebenarnya. Dan cikgu tarik dia pergi sini. Okay, asalnya sini 1. So, kalau dia tarik pun dia nilai dia pun akan jadi 1 juga. Betul tak? Okay. So, let's say cikgu ada koordinat dekat sini. X dengan Y. So, we know that yang dekat bawah ni adalah X. Yang dekat atas ni adalah Y. Okay. Patah balik dekat you punya form 3 punya knowledge. Kita tahu sin theta adalah apa? Opposite over hypotenuse. Am I right? And then kita ada cosine theta is equals to adjacent over hypotenuse. Dan tangent theta adalah opposite over adjacent. Okay? So, let's say this is your theta. Alright. So, apa yang kita boleh conclude dekat sini? The result kita dapat tu sin theta adalah y coordinate. Kenapa y coordinate dekat sini? Sebab sin theta is equals to, kalau kita tengok theta kat sini, sin apa? Opposite y kat situ. Y bahagi dengan hypotenuse. Hypotenuse ni adalah 1. So sin adalah y coordinate. Okay. Dan cos pula, cos theta adalah adjacent over hypotenuse. Adjacent dia apa? X. Hypotenuse dia apa? 1. So, that's why kamu dapat X coordinate. Okay. Dan untuk tangent theta adalah, tangent adalah opposite Y. Dan dia punya adjacent adalah X. So, Y bahagi X. So, kamu ingat je, kalau kamu ada macam ni, okay, in order for you to find the sign, it's actually a y coordinate. Kamu just ambil je y coordinate tu. Kalau untuk cos, kamu ambil je dia punya x coordinate. Dan kalau untuk tangent, dia adalah y bahagi x. Okay? So, ini untuk case yang kalau dia berada pada kuadran yang pertama. Dan segala-galanya akan berubah bila dia berubah kuadran. Tapi apa yang berubah? Tak ada apa sangat pun. Okay? Ini kuadran pertama tadi kan? So, kalau kuadran yang kedua, kita tahu dekat kuadran yang kedua ni hanya sign sahaja yang positif. Yang selebihnya adalah negatif. Itu je yang berubah. Hanya berubah sign sahaja. Yang lain semua sama. Yx, y over x. Yx, y over x. Yx, y over x. Kuadran yang ketiga, apa yang positif? Hanya tangent yang positif. Yang lain semua negatif. Dan kuadran yang keempat, apa yang positif? Hanya cos yang positif. Yang lain semua negatif. Okay? Boleh? Contoh. Now, determine on the diagram on the right shows a unit circle and angle theta. Determine the values of sin, cosine dengan tangent. Okay. Sekarang ni, dia punya value tu kat mana? Dekat kuadran yang keempat. So, ingat, kuadran yang keempat hanya cos saja positif. Okay. So, kita tahu sin theta adalah x coordinate. Cos theta adalah y coordinate. Terbalik sebenarnya. Sin theta adalah y coordinate. Cos theta adalah x coordinate. Dan tangent theta adalah y over x coordinate. Okay. So, to find the sin theta, kita tahu yang benda tu adalah kat mana? Dekat kuadran yang keempat. So, kamu just ambil je dia punya y coordinate. So, the answer is negative 0.8290. Macam tu je. And then, cos theta. Okay, kita tahu dia dekat kuadran yang keempat. So, that's why bila kuadran yang keempat, hanya cos yang positif. Sebab tu nilai dia kat situ. So, ambil je 0.5592
dan tangent theta adalah y over x. So negatif 0.8290 bahagi dengan 0.5592. 8290 5592. Cikgu lupa. 0.8290 5592. Okay, you akan dapat 1.482. So negatif 1.482. Macam tu je. Okay. Nah, macam mana kita nak determine the value of sine, cosine and tangent for angles in quadrant 2, 3 dan 4. So cara dia adalah mula-mula kamu determine dulu dia punya corresponding reference angle alpha tu, dan barulah kamu determine the positive or negative sign for sine, cosine, tangent for angles in quadrant 2, 3 and 4. So ingat kalau cikgu nak ingat, cikgu ada A, S, T, C. So cikgu ingat all student take coffee. Okay, maknanya all sini maksudnya semua positif. S ni student ataupun sign yang positif. Take ni hanya tangent yang positif. Dan C ni hanyalah cos yang positif. All student take coffee. Ingat benda tu je. Right? Now, determine the value of each of the following based on the corresponding reference angle. Okay, first of all, kita cari dulu dia punya reference angle. So, kita tahu sin 128 is equivalent to sin 180 tolak 128. 180 tolak 128, kamu akan dapat 52. So, you akan dapat sin 52. Daripada sini, just tekanlah calculator. Sin 52. Okay. So, make sure bila kamu tekan calculator, you punya mode dalam degree. Sebab jawapan dia akan bagi dalam degree lah. 0.788. Dah siap? 0.788. Dan kalau kamu rasa kamu malas, kan, malas maksudnya kamu tak nak cari dia punya reference angle, boleh je. Kamu tekan je sin 128 terus tekan calculator. You will get the same answer. Tapi kenapa cikgu nak terang kat sini? Sebab dia ikut step lah. Kamu kena cari dia punya reference angle dulu. Sebab this one is equivalent to this one. Dan of course kamu akan dapat nilai yang sama. Nak bagi kamu faham dia punya reference angle tu apa sebenarnya. Okay, tengok C pula. Sin 337. 337 ni kat mana? Dia dekat fourth quadrant. So, kita tahu fourth quadrant hanya cos yang positif. So, kalau sin, kamu terus letak siap-siap. Negatif. Sin, lepas tu 360 tolak 337. So, kamu akan dapat negatif 360, 337. 360 tolak 377. 337. Silap. 360 tolak 337. So, kamu akan dapat 23. So, sin 23. So, kamu masukkan je. Negatif sin 23. So, negatif 0.391. Negatif 0.391. Okay. Of course, kamu boleh terus tekan sin 337. Tak ada masalah. Okay, kamu tekan sin 337. You will get the same answer sebenarnya. Okay. Boleh macam tu je. Okay, last. How to determine the value of sine, cosine and tangent for angles in quadrant 2, 3, 4 corresponding to special angle 30, 45 dengan 60. Okay. So, ini kita ada dia punya ratio. Ini kita ada dia punya angle. Okay.
So ni kita punya sin, cosine, dan this one is the tangent. Okay. So let's consider yang macam ni dulu, equilateral triangle. So kita ada kat sini 60 kan, kita tahu equilateral semua sama 60. Okay, ni bila kita dah bagi dua, satu ni akan jadi 30. This one akan jadi 30. Okay. So let's say this is 1 and this is also 1. Yang mana bila 1 plus 1 is 2. So you know this is 2, this is 2. Okay. So that's why you can find the angle from here actually. So kalau kita ada dapat sin 60. Sin sebelum tu kita kena cari ni dulu kan. Yang kat depan dekat apa perpendicular ni. So kita pakai Pythagoras theorem. So 2 kuasa 2 sama juga dengan, let's say this is x square plus 1 square. So you akan dapat x kuasa 2 sama juga dengan 3. So x is what? Square root 3. So this is square root 3. Okay. So to find sin 30 is what? Sin 30 is opposite over hypotenuse. So sin 30 is 1 over 2. Okay, kamu boleh tekan kalkulator, tak ada masalah. Okay, sin 30, you akan dapat 1/2. Okay, dan cos 30 adalah apa? Cos adalah adjacent over hypotenuse. So square root 3/2. Boleh check, tak ada masalah. Cos 30, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia. Okay, dan tangent 30 adalah opposite over adjacent. 1/square root 3. Tekan kalkulator. Okay, tangent 30. Tekan square root 3/3. Sebab 1/square root 3 ni, bila kamu darab dengan square root 3 over square root 3, you will get the same answer. Square root 3/3. Okay. Dan kita boleh buat benda yang sama untuk 60. So sin 60 adalah opposite over hypotenuse, right? So square root 3 over 2. Cosine 1 over 2. Dan tangent adalah square root 3. Okay. Now let's consider pula yang 45 ni, mana kita dapat. So kalau untuk 45 degrees, kita kena tengok right angle triangle. So this is 90. So this is 45 and this is 45. Okay. And then kalau sini 1, sini pun 1. So sini akan dapat apa? Kita pakailah Pythagoras theorem. 1 square tambah 1 square square root. So kamu akan dapat sini adalah square root 2. Okay. So sin 45 adalah 1 over square root 2. Ataupun bila kamu rationalize, kamu akan dapat square root 2 over 2. Cuba kamu tekan kalkulator. Sin 45. Boom. Kamu akan dapat jawapan dia. Okay. Kenapa cikgu ajar benda ni? Sebab tak semua daripada kamu ada kalkulator ni. Kamu kena ingat, kalau kamu pakai kalkulator FX350, 350 kot. Bila kamu cuba tekan sin 45, dia takkan keluar macam ni. Dia akan keluar macam ni. So that's why kamu kena tahu berapakah nilai untuk special angle macam ni. That's why kamu kena tahu. Okay. So cos 45. Cos 45 adalah cos adalah apa tadi? Adjacent kan? Adjacent over hypotenuse. So kamu akan dapat benda yang sama ke tak silap cikgu? So kamu tekan cos 45. Cos 45. Yep, you akan dapat benda yang sama. 1 over square root 2 ataupun square root 2 over 2. Dan tangent 45 adalah apa? 1. Tak percaya? Jom kita tekan tangent 45. Boom, 1. Okay, so kita akan gunakan ini untuk soalan-soalan yang seterusnya. Determine the values of sine, cosine for each of the following without using. Without using. So kamu kena tahulah. Let's say kita ada sine 120. Sine 120, kita cari dia punya
reference angle. Kita tahu sin 120 adalah sama juga dengan sin berapa? 180 tolak 120. So dia adalah sin 60. So sin 60 tengok dia punya jadual tadi tu. Sin 60 adalah square root 3 per 2. Tak perlu tekan calculator, dah tahu dah pun. Okay. Apa lagi kita boleh cari tu? Sin, let's say cosine pula. So cosine 120. Ini adakah dekat second quadrant. So bila second quadrant, kena letak negatif. Okay, so kena hati-hati ya. So cosine 60 apa tadi? Apa cikgu ni? Cosine 60 adalah negatif 1. So negatif 1 per 2. Lepas tu, tangent 120 bersamaan juga dengan negatif tangent 60. So tengok balik. Negatif tangent 60 berapa? So akan dapat negatif square root 3. Okay. So that's how you utilize the special value. Okay. Given that sin theta is equals to square root 3 over 2, calculate cos dengan tangent without using scientific calculator. So let's say kalau kita letak theta dekat sini. Okay. So apakah formula untuk sin? Sin adalah opposite over hypotenuse. So we know that this is the ratio. So this is opposite and this is hypotenuse. So we can find this one by using theorem Pythagoras. So 2 kuasa 2 is equals to let's say x square tambah dengan square root 3 square. So kamu akan dapat sini 4 tolak 3 sama juga dengan x kuasa 2. So x is equals to 1. So this is 1 lah. Right? So to find cos theta is very easy. So cos theta adalah adjacent over hypotenuse. So you will get the answer 1 per 2. Dan tangent theta is equals to square root 3 per 1. Macam tu je. Right? Okay. So that's all for the first part of this video. Cikgu akan jumpa kamu di video yang seterusnya. Second part.